समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आशा करुच्ची तुम मानकर प्रिपरेशन बेस्ट वे चलती बोली। आज आम साहित्य तत्व रस रीति एवं गुण संपर्कित अनेक एमसीक्यू संप्रकाशन करवा। चलतु आज क्लास प्रथम प्रश्न अच्छी अत्राह रस इति कह पदार्थ आस्वाद्यत्वात् यह किए कहते। अत्राह रस इति कह पदार्थ आस्वादत्वात् यह किए कहते। ऑप्शन अच्छी कालिदास, विश्वनाथ कविराज, भरतमुनि, भामह। या उत्तर हेब प्रकृति भरतमुनि। यार उत्तर कौन हेब भरतमुनि। परवर्ती प्रश्न जीवा रसो वैश्य रसं भयं भव्यं लब्धानंदी भवन्ति। क्यों शास्त्र ये रस संपर्क बना रही। रसो वैश्य रसं भव्यं लब्धानंदी भवन्ति। क्यों शास्त्र ये रस संपर्क बना रही। ऑप्शन अच्छी वेद, उपनिषद, वेदांत, मत्स्य पुराण। तो यार उत्तर हेब मत्स्य पुराण। परवर्ती प्रश्न जीवा भूमा पुरुष किए। भूमा पुरुष किए। रीति, ध्वनि, रस, अलंकार। तो भूमा पुरुष प्रकृति किए अटे ना रस अटे। रसर प्रथम षष्ठा रूपे काहाकु ग्रहण करा जाए। रसर प्रथम षष्ठा रूपे काहाकु ग्रहण करा जाए। ऑप्शन अच्छी भामह, भरतमुनि, विश्वनाथ कविराज, नंदिकेश्वर। तो रसर प्रथम षष्ठा रूपे आम नंदिकेश्वर को ग्रहण करथान्तु। परवर्ती प्रश्न रसर प्रथम षष्ठा नंदिकेश्वर क्यों समयर। रसर प्रथम षष्ठा नंदिकेश्वर क्यों समयर। ऑप्शन अच्छी 2 शतक, दशम शतक, प्रथम शतक, पंचम शतक। तार ऑप्शन अच्छी ऑप्शन मान मध्य प्रथम शतक ही करेक्ट आंसर। तो रसर प्रथम षष्ठा नंदिकेश्वर प्रथम शतकर। परवर्ती प्रश्न जीवा रस को लाभ कला परे जीव कौन हुए। रस को लाभ कला परे जीव कौन हुए। ऑप्शन अच्छी चमत्कारिता, आश्चर्यजनित, दुखभिभूत, आनंदीभूत। तो सठिक उत्तर हेब आनंदीभूत। रस को लाभ कला परे जीव आनंदीभूत हुए। काव्यर आत्मा किए। काव्यर आत्मा किए। अलंकार अच्छी, रीति अच्छी, ध्वनि एवं रस। एमानक मध्य सठिक आंसर हेब रस। काव्यर आत्मा हेउछि रस। रसर मूल अर्थ कौन। रसर मूल अर्थ कौन। ऑप्शन अच्छी स्वाद, मीठा, तिक्त, खटा। तार सठिक उत्तर हेब स्वाद। रसर मूल अर्थ हेउछि स्वाद। साहित्य दर्पणर रचयिता किए। साहित्य दर्पणर रचयिता किए। मम्मट, भरतमुनि, कपिल, विश्वनाथ। तो साहित्य दर्पणर रचयिता होउछन्ति विश्वनाथ कविराज। परवर्ती प्रश्न रसवाद्र सर्वोत्तम प्रवक्ता किए। रसवाद्र सर्वोत्तम प्रवक्ता किए। ऑप्शन अच्छी विश्वनाथ, भरतमुनि, कपिल, मम्मट। या सठिक उत्तर हेब विश्वनाथ। रसवाद्र सर्वोत्तम प्रवक्ता होउछन्ति विश्वनाथ। परवर्ती प्रश्न जीवा साधः काव्यात्मा संभोदाता आत्मानंद संभुद्भव संपर्क युक्त किए कहते। साधः काव्यात्मा संभोदाता आत्मानंद समुद्भव संपर्क युक्त किए कहते। ऑप्शन अच्छी कुलमणि दास, धनंजय, भरतमुनि, विश्वनाथ कविराज। तार सठिक उत्तर कौन हेब धनंजय हेब। यार उत्तर होची धनंजय। परवर्ती प्रश्न जीवा रस स्वादन समुच्चातम आनंदम। रस संपर्क ए उक्ति कहार। रसा स्वादन समुच्चातम आनंदम रस संपर्क उक्ति कहार। आचार्य मम्मट, विश्वनाथ कविराज, कुलमणि दास, भरतमुनि। यार सठिक उत्तर हेब आचार्य मम्मट। शब्द द्वारा रस को ही लक्ष्य कराए बोली किए कहते। शब्द द्वारा रस को ही लक्ष्य कराए बोली किए कहते। यार सठिक उत्तर कौन हेब
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମର୍ମଟ, ଭରତମୁନି, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ରସକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ବୋଲି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ହିଁ କହିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ରସର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସ୍ୱାଦ, ଆନନ୍ଦ, ଉପଲବ୍ଧି, ଚମତ୍କାରିତା, କାବ୍ୟପାଠ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚମତ୍କାରିତା। ରସର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଚମତ୍କାରିତା। ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଔଷଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଔଷଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ରୋଗ, କଣ ରସ, ରସ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଯେ ଆମର ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଔଷଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କାବ୍ୟମ୍। ଏ ଉକ୍ତି କାହାର? ଅପସନ୍ ଅଛି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ଭରତମୁନି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଧନଞ୍ଜୟ। ତ ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କାବ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧୁଷିତ ଏକଥା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସମୀକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି? କାବ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧୁଷିତ ଏକଥା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଲି, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ବାରଉଇନ୍, ବାଇରନ୍ ଓ ସେକ୍ସପିୟର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସେଲି। ଯେ କାବ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧୁଷିତ ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ସେଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ କାବ୍ୟର ମୂଳ ହେତୁ ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆରିଷ୍ଟଟଲ କାବ୍ୟର ମୂଳ ହେତୁ ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ରିଫାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେଜର, ପୋଏଟିକ୍ ପ୍ଲେଜର, ଏସ୍ଥେଟିକ୍, ପୋଏଟିକ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରିଫାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେଜର। ଯେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କାବ୍ୟର ମୂଳ ହେତୁ ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ରିଫାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେଜରକୁ। ବିଭାନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିଭାନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମର୍ମଟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଭରତମୁନି। ତ ଏହା କହିଥିଲେ କିଏ? ଭରତମୁନି କହିଥିଲେ। ବିଭାନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା କହିଥିଲେ ଭରତମୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 10 ପ୍ରକାର, 9 ପ୍ରକାର, 3 ପ୍ରକାର, 5 ପ୍ରକାର। ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ 3 ପ୍ରକାର। ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? 3 ପ୍ରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରତି, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରତି, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବିଭାବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଯେ ରତି, ଶୋକ, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରତି, ହ୍ରାସ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରତି, ହ୍ରାସ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ଆଲମ୍ବନ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଭାବ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରତି, ହ୍ରାସ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭାଗ କୁହାଯାଏ। ବିଭାଗ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ବିଭାଗ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ 2, 3, 5, 4। ତ ବିଭାଗ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ବିଭାଗ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ? ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ 2 ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ହୋଇଛି এটা କ'ଣ କ'ଣ? ସ୍ଥାୟୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ଆଲମ୍ବନ, ସଞ୍ଚାରୀ, ଆଲମ୍ବନ, ଉଦ୍ଦୀପନ, କାବ୍ୟ, ନାଟକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ 2 ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନ। ସି ହେବ। ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଲମ୍ବନ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ଦୁଇଟି କ'ଣ କ'ଣ? अलौकिक आनंद दुईटी कौन कौन? दिव्यानंद निरानंद, रसानंद ब्रह्मानंद, काव्यानंद दुखानंद, रसानंद विषयानंद। तार सठिक उत्तर कौन हम? यार उत्तर हम रसानंद ब्रह्मानंद। अलौकिक आनंद दुईटी कौन कौन? रसानंद और ब्रह्मानंद। परवर्ती प्रश्न को जीवा आम
नायक नायिका रस को उद्दीपित करिबारे केउं विभाव सहायक हुए? नायक नायिका रस को उद्दीपित करिबारे केउं विभाव सहायक होता है? ऑप्शन सी उद्दीपन, आलंबन, संचारी विभाव। तार सठिक उत्तर कौन हम? उद्दीपन। नायक नायिका रस को उद्दीपित करिबारे केउं विभाव सहायक होता है? उद्दीपन। आलंबन उद्दीपन विभाग द्वारा कटाक्ष, रोमांच, सिंहरण आदि क्या सब व्यक्त हुए ताकू कौन कह जाए? आलंबन उद्दीपन विभाग द्वारा कटाक्ष, रोमांच, सिंहरण आदि क्या सब व्यक्त हुए ताकू कौन कह जाए? तार सठिक उत्तर कौन हम? ऑप्शन सी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आवेग। तार उत्तर हम अनुभाव। आलंबन उद्दीपन विभाग द्वारा कटाक्ष, रोमांच, सिंहरण आदि क्या को अनुभाव बोली कह जाए। परवर्ती प्रश्न भुक्तिवादर स्रष्टा किए? भुक्तिवादर स्रष्टा किए? भुक्तिवादर स्रष्टा किए? ऑप्शन अच्छी श्री शंकुन, भट्ट लोलक लोलट, भट्टनायक, ममट भट्ट। तो भुक्तिवादर स्रष्टा होउछंती भट्टनायक। भट्टनायक। उत्पत्तिवादर स्रष्टा किए? उत्पत्तिवादर स्रष्टा किए? भट्टनायक, ममट भट्ट, भट्ट लोलट, श्री शंकुन। तो उत्पत्तिवादर स्रष्टा होउछंती भट्ट लोलट। किए? भट्ट लोलट। परवर्ती प्रश्न जीवा सीमितवादर स्रष्टा किए? सीमितवादर स्रष्टा किए? ऑप्शन अच्छे श्री शंकुन, ममट भट्ट, भट्टनायक, भट्ट लोलट। तो सठिक उत्तर हम श्री शंकुन। श्री शंकुन। रस केते भाग विभक्त? रस केते भाग विभक्त? ऑप्शन 10, 9, 8, 11। तो रस केते भाग विभक्त? रस होउछि 9 भाग विभक्त। परवर्ती प्रश्न जीवा समग रसरे केतोटी व्याभिचारी भाव अछि? समग रसरे केतोटी व्याभिचार भाव अछि? ऑप्शन रे अछि 34, 36, 33, 35। तार सठिक उत्तर हम 33। समग रसरे 33 टी व्याभिचार भाव अछि। व्याभिचार भाव और संचारी भाव अर्थ समान ना नहीं? व्याभिचारी भाव और संचारी भावर अर्थ समान कि बोली प्रश्न अच्छी? ऑप्शन सी समान, समान नुहे, अलग अलग केउटी नुहे। तार सठिक उत्तर हम समान। व्याभिचारी भाव और संचारी भाव अर्थ एका। रस निष्पत्ति पई केतोटी मतवाद रही? रस निष्पत्ति पई केतोटी मतवाद रही? 4, 6, 5, 3। तो रस निष्पत्ति पई केतोटी मतवाद रही? यार सठिक उत्तर कौन हम? जे यार सठिक उत्तर हम 4टी। रस निष्पत्ति पई 4टी मतवाद रही। परवर्ती प्रश्न जीवा आदि रस किए? आदि रस किए? हास्य रस, रुद्र रस, श्रृंगार रस, कौन रस? तो आदि रस होउछि श्रृंगार रस। अभिनव गुप्त अभिनव गुप्त क्यों वादर स्रष्टा? यह सठिक उत्तर हम कौन हम? ऑप्शन अच्छी उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, समितिवाद, भुक्तिवाद। तो सठिक उत्तर हम अभिव्यक्तिवाद। श्रृंगार रस स्थायी भाव कौन? श्रृंगार रसर स्थायी भाव कौन? हास्य, करुण, प्रेम, रति। तो श्रृंगार रसर स्थायी भाव कौन? श्रृंगार रस स्थायी भाव होछि रति। परवर्ती प्रश्न जीवा श्रृंगार रसर अधिपति किए ओ एहार वर्ण कौन? श्रृंगार रसर अधिपति किए एहार वर्ण कौन? ऑप्शन अच्छी कृष्ण औषधलाल, शिव ओ लाल, ब्रह्मा ओ धवल, विष्णु ओ श्याम। तार सठिक उत्तर कौन हम? श्रृंगार रसर अधिपति होती विष्णु एवं श्याम। संभोग विप्रलम्ब क्यों रसर अंतर्भुक्त? संभोग और विप्रलम्ब क्यों रसर अंतर्भुक्त? रुद्र, हास्य, श्रृंगार, करुण। तो रुद्र, हास्य, श्रृंगार, कौन? तो संभोग और विप्रलम्ब क्यों रसर अंतर्भुक्त? यार सठिक उत्तर कौन हम? यार सठिक उत्तर हम श्रृंगार। सठिक उत्तर कौन हम? श्रृंगार। करुण रसर स्थायी भाव कौन? करुण रसर स्थायी भाव कौन? शोक, करुण, रति, हास्य। कौन रसर स्थायी भाव कौन? कौन रस स्थायी भाव होछि कौन हम? शोक। कौन रस स्थायी भाव कौन? शोक। हास्य रस स्थायी भाव कौन? हास्य रसर स्थायी भाव कौन? हास, शोक, रति, विस्मय। हास्य स्थायी भाव होछि हास। परवर्ती प्रश्न जोठी नायक नायिका मिलन वर्णना हुए ताकू कौन कह जाए? जोठी नायक नायिका मिलन वर्णना हुए ताकू कौन कह जाए? ऑप्शन अछि श्रृंगार रस, विप्रलम्ब,
ଶୃଙ୍ଗାର, ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ଉନ୍ମାଦ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ୍ କବି କାବ୍ୟ ଜାତମ ରସମୟମ୍ ଜଗତ। କିଏ ଲେଖକ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି? ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ୍ କବିଃ କାବ୍ୟମ୍ ଜାତମ ରସମୟ ଜଗତ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ୍ ବୋଲି? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଭୋଜରାଜ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭୋଜରାଜ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣରେ ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚିତ୍ ବୋଲି କବି ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ୍ କବିଃ କାବ୍ୟ ଜାତମ ରସମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଭୟ, ଉତ୍ସାହ, କ୍ରୋଧ, ରୁକ୍ଷ। ତ ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ବୀର ରସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ, ରୁକ୍ଷ, ଭୟ, ଉତ୍ସାହ। ତ ବୀର ରସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ବୀର ରସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ। ଭୟାନକ ରସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଭୟ, ଉତ୍ସାହ, କ୍ରୋଧ, ଶୋକ। ତ ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଭୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସ୍ୱେଦ ବିବର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ସ୍ୱେଦ ବିବର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ଶୃଙ୍ଗାର, ଭୟାନକ, ରୁଦ୍ର, ବୀର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭୟାନକ। ସ୍ୱେଦ ବିବର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ଭୟାନକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ବିକାର ଜାତ ହେଲେ କେଉଁ ରସ କୁହାଯିବ? ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ବିକାର ଜାତ ହେଲେ କେଉଁ ରସ କୁହାଯିବ? ହାସ୍ୟ, କୌଣ, ବିଭତ୍ସ, ରୁଦ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର? ଏମାନଙ୍କ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଭତ୍ସ। ବିଭତ୍ସ ରସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମୋହ, ଗ୍ଲାନି, ଜଗୁପ୍ସା, ନିର୍ବେଦ। ତ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜଗୁପ୍ସା। ଜୁଗୁପ୍ସା। ବିଭତ୍ସ ରସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଜୁଗୁପ୍ସା। ରକ୍ତ, ମାଂସ, ପଚାଛଡ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବସ୍ତୁ କେଉଁ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ? ରକ୍ତ, ମାଂସ, ପଚାଛଡ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବସ୍ତୁ କେଉଁ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ? ରୁଦ୍ର, କୌଣ, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଭତ୍ସ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମୋହ, ବିସ୍ମୟ, ଅବୋଧ, ଭୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିସ୍ମୟ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କିଏ? ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କିଏ? ଲୌକିକ, ପ୍ରାକୃତ, ଅଲୌକିକ, ଅଦିବ୍ୟ। ତ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କିଏ? ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କିଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅଲୌକିକ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ। ଯାଦୁ, ବିଦ୍ୟା, ମାୟା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ଯାଦୁ, ବିଦ୍ୟା ଓ ମାୟା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ, କରୁଣ, ରୁଦ୍ର, ହାସ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଦ୍ଭୁତ। ଯାଦୁ, ବିଦ୍ୟା, ମାୟା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ଅଦ୍ଭୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ MCQ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ କୋଚିଂ କରିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।